अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं अल्लाह ताला की खुशी की खातिर, मैं आप लोगों की सहूलत की खातिर, आप लोगों के दोनों जान के सुख की खातिर ये कुरान करीम पढ़ रही हूँ आपके लिए। आप इसे सुनें और इस पर अमल करें, ये आपकी बेहतरी के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको आपकी शान के लायक मकाम यकीन मिल जाए। आमीन। यानी इन शराए कामिल नसीब हो जाए। या लम्हाए विसाल हक, अल्लाह पाक हमारे नबी को भी नसीब फरमा और उम्मतियों को भी, और तमाम अहले बैत को भी, और तमाम अपने मानने वालों को भी अपना अल्लाह पाक विसाल हक नसीब फरमा दे मेरे मालिक, और अपने नबी को मकाम महमूद फाइज फरमा दे। प्यारे साथियों, सूरत अल हिज्र जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं अल्लाह के फजल व करम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब हम सूरतुल नाख़िल मकिया जो है वो शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। प्यारे साथियों, अल्लाह का बड़ा करम फजल है कि अल्लाह के नाम से जो काम शुरू करो और अल्लाह के नाम से उसे शुरू करो, और अल्लाह हमेशा नहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। ये बात कभी ना भूलना, कभी मायूस ना होना, कभी गम में मुब्तला ना होना। अल्लाह हर वक्त हमारे साथ और हम पर रहम करम करने वाला है। अल्लाह का वादा करीब आ पहुँचा, सो तुम इसके चाहने में उजलत ना करो। वो पाक है और वो इन चीज़ों से बरतर है जिन्हें कुफार इसका शरीक ठहराते हैं। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह, हम आपका किसी को शरीक नहीं ठहराते। बेशक आप सिर्फ अकेले हैं और आप ही अल्लाह हैं। वही फरिश्तों को वही के साथ जो जुमला तालीमात दीन की रूह और जान है, अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाज़िल फरमाता है। अल्लाह तेरा शुक्र। इनके लोगों को डर सुनाओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी परहेज़गारी इख्तियार करो। अल्लाह पाक, हम आपकी परहेज़गारी इख्तियार करते हैं और हम आपके गज़ब से डरते हैं। हम पर रहम फरमाएं। उसी ने आसमानों और ज़मीन को दुरुस्त तदबीर के साथ पैदा फरमाया। बेशक मालिक सुभान अल्लाह, वो इन चीज़ों से बरतर है जिन्हें कुफार इसका शरीक गर्दानते हैं। बेशक मालिक, उसी ने इंसान को एक तौलीदी कतरा से पैदा फरमाया, फिर भी वो अल्लाह के हज़ूर मती होने की बजाय खुला झगड़ालू बन गया। अल्लाह, हम आपके मती होते हैं, हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, हमें झगड़ालू बनने से आपकी पनाह मांगते हैं, हमें बचाएं। और उसी ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा फरमाए। शुक्रिया मालिक, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास है। सुभान अल्लाह। और दूसरे फ़वाइद हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। और इनमें से बाज़ को तुम खाते भी हो। अल्लाह आपका शुक्रिया, बहुत आसान। और इनमें तुम्हारे लिए रौनक और दिलकशी भी है। सुभान अल्लाह मालिक, आपका बड़ा आसान। बड़े हम आपके शुक्रगुजार हैं मालिक। जब तुम शाम को चरागाह से वापस लाते हो और जब तुम सुबह को चराने के लिए ले जाते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र। और ये जानवर तुम्हारे बोझ भी इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम बगैर जान का मशक्क़त के नहीं पहुँच सकते। बेशक मेरे मालिक, आपने बड़ा आसान किया और हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। बेशक तुम्हारा रब नहायत शफ़क़त फरमाने शफ़क़त वाला नहायत मेहरबान है। सुभान अल्लाह मेरे मालिक, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं और हमें भी दूसरों पर शफ़क़त और मेहरबानी फरमाने की तौफ़ीक अता फरमाएं। और यही आपने हमें हुक्म दिया है और हमें इस हुक्म को मानने की तौफीक अता फरमाए। और उसी ने घोड़ों और खच्चरों और गधों को पैदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र, ताकि तुम इन पर सवारी कर सको।
اللہ پاک آپ کا شکریہ، اور وہ تمہارے لیے باعث سے زینت بھی ہوں، اللہ آپ کا شکریہ، اور وہ مزید ایسی زینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک تیرا شکر ہے مالک۔ یہ کب آپ نے قرآن کریم کتنے سال پہلے اللہ پاک اتارا تھا، اور اس وقت وہ چیزیں جنہیں وہ لوگ نہیں جانتے تھے نہیں تھی وہ سواریاں، آج وہ سواریاں موجود ہیں میرے مالک، جہاز ہیں، ہر طرح کی گاڑیاں ہیں، کشتیاں ہیں، اللہ پاک کیا کچھ ہے اللہ پاک ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ، ہم جہازوں پر بیٹھ کر اس ملک میں آئے، ہر ملک میں جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑی سہولتیں بنائی ہیں۔ اے اللہ، ہم کو زیادہ پہلے لوگوں سے ہماری سہولتیں زیادہ ہیں، ہمیں پہلے سے زیادہ آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ مالک، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب انتظام کیا ہوا تھا، اللہ نے پہلے ہی سب دیکھو اطلاعیں ہمیں دی ہوئی ہیں تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث سے زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی زینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے، اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں آپ کے دروازے تک پہنچا دے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ بے شک میری مالک وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اللہ آپ کا شکر، اس میں سے کچھ پینے کا ہے، اللہ آپ کا شکر، اور اسی میں سے کچھ شجرکاری کا ہے، اللہ بہت شکریہ مالک، بہت شکریہ ہر انسان کے لیے، ہر نعمت کے لیے جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں۔ شکریہ مالک، سبحان اللہ، الحمدللہ، جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو، اللہ آپ کا احسان، اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے، اللہ آپ کا بہت شکریہ، بڑے احسان مند ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے، بے شک پیارے مالک، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اللہ پاک آپ کا بڑا شکریہ، بڑا احسان مالک، ہم شکر گزار ہیں، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں، شکریہ مالک، سبحان اللہ، بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک میرے مالک اس میں نشانیاں ہیں مالک، ہمیں عقل عطا فرمائیں، مزید عقل عطا فرمائیں، آپ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں مالک، ہمیں اتنی اچھی کتاب عطا فرمائی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں مالک۔ السلام علیکم پیارے ساتھیو، آمین کہا کریں۔